Morning i8 ma'am. Smartwatch. So, muna yung mga dials niya. And then, mali ang mga apps. I-connect mo sa imuhang phone ma'am through app. Pwede ka dali mag-dial o kuan number. Pwede ka maka-call. Ang kaning Facebook ma'am, mga messages na siya sa kuan. Sa imuhang messenger. Maka-receive, maka-read ka og message dili. Yan na yun. Heart rate, blood pressure, blood oxygen, exercise, sedentary reminder, steps counter. Wait. Steps counter.